Mao na yung mga veterans nga mamuhatay og tulay kining tulo. Mao na sila mga karaang damang sa Malaysia, naabot og Suriname, buhat lag tulay. Gihire pa sila, gihire. Mga na mga veterans. Si Idi Paalan og si Sergio Baat og si Floro Sombrano. Mao na sila tulo. Kung na may magpapakyaw og tulay diha, kini sila tawaga kay maayo kini mabuhat. Giplano pa nila daan, giplano.